সদর বখাস্তেনি কাঞ্চনমালা শালকাহাতি আমচাयो সাनै সালতাम रमै थाखलाया वाति वामानि बागै दैलमनानि नांखा गोबां कक नुखुंगो আমচাইनि लुकुरकनि ककसेल सामुं दैखर खरसा खरमानि जरावो दै थांनानि लामा स्नामजागियानि बागै वातिनि दैलमै ताबुक देराजाक काঞ্চনমালা ग्राम पन्चायतनि याकचो कास्कोनि नक नुखुं खबै गोबां कक नुखुंगोनो ताबुक दै गजाजाक थाखलाया वाति वावै दैलमखा सदर बखास्तेनि काঞ্চনমালা शालकाहाति আমচাयो वातिनि दै ताबो ग्राम पन्चायतनि याकचो कास्को अर्जुत रॉय मदन पाल खबै गोबां ककनि नगो दै हाबजाक वाना लायजाक देराजाक नुखुंनि बरकरक आमचाइनि लुकुरकनि ककसेल सामुं हाति गानानि आमचायो खरकसा शाकनि थायो दैखर खुरमानि दै थांनानि बागै लामा नाराकलिया हायनि बागैनो वातिनि दै अंखदानि लामा मानिया अंगै आमचायो दैलमै दंखा तेबो साका सिकांरगो वाइसफनो हाइके आमचायो दैलमानि नुकजागियाख दै थांनानि लामा गरि अंगै ताबुक हिनके नक नुखुंगो हाबै दंबायखा आशुक सिमिया जरा कलक्रमै दै गजावै दंमानि बागै बाक्सा नक तेरेवै बेखागै दंबायखा हायनि बागै मংসাসু कतर पाति मुंदा अंगनो वाना लायजाक এর আগে কোনো সময় এভাবে জল জমছে না। কি কারণে হঠাৎ করে এই বছর হঠাৎ করে আমার পার্শ্ববর্তী লিল্টু দেবনাথ বাবা মৃত এর বাবার নামটা জানি কিটা জিতেন্দ্র দেবনাথ ও একটা পুকুর খনন করছে। পুকুর খনন করে সেরা যেই জল উপর থেকে নিচে গড়াইব এই রাস্তাটাইতে বদ্ধ করে দিছে। এই বদ্ধ করার ফলে আজকা অনেক দিন যাবত এইভাবে ভুক্তভোগী হয়ে রয়েছি। শুধু আমি না, তার পার্শ্ববর্তী যে কয়েকজন আছে বসবাস করে স্থায়ীভাবে, পাশাপাশি দোকান আছে, বাজার পাড়া যেহেতু অনেকটি দোকান বাড়ি, এই অবস্থাতে দুর্ভোগ হইতাছে একমাত্র ওর কারণ। আমচাইनि लुकुरकनि तेबो ककसेल सामुं दैखर खुरै दंमानि जरावनो अककनो एडमिनिस्ट्रेशननि थानि साजाक फिया आ जरावो बंसाया प्रेसेजाकलिया आबुनि बोथायनो ताबुक मानजागै दंखा आमचाइनि लुकुरक कक्तमा मानै तांसालो बिक्रमनगरनि तहसिलदार तै दुकली रेवेन्यू सार्केलनि डिसिएम थाङै सगैका आबुनि उलो पन्चायतनि आदं रकनो तैयै काঞ্চনমালা ग्राम पन्चायतो नांकुकमानि कक जाबै जोंजाल रकनो दाक्तिनो सकाकनानि बागै नांमानि या प्रेसेनानि कक रिखा एडमिनिस्ट्रेशननि आदं रक ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।